Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. And he said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." And he told them this parable. There was a person who had a fig tree planted in his orchard, and when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For these years now I have come in search of fruit on this fig tree, but I found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" And he said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maglingkod. Ang akon nga homily para sa tanan, but especially para sa ginikanan sang aton mga first communicants. Parte sa importance of the Eucharist. Lang. The sacraments are the crown of the Catholic faith, and the Eucharist is the crown of the sacraments. Why are the sacraments the crown of faith? Because what the God we believe in, the creeds, and obey in the commandments, we meet and receive in the sacraments. Di ba? Mayara kita, nagatuo kita sa Diyos. Nagatuman kita sa Diyos. Kagang ginatuuhan naton nga Diyos nga hindi naton makita. Kagang ginasunod naton nga Diyos sa iya commandments. Mabaton naton sa sakramento. That's why ang sakramento, padya o korona sang pagtuo. Kung nagatuo ka sa Dios, pero ay kagabaton sang sakramento, daw pareho lang nga nag-study ka, pero ay kakagraduate, usik. O nagtanom ka, pero ay namunga. Tanom bala ka mo sang kapayas nga wala ga pamunga. Usik. Ang kabuhi sang isa ka Katoliko nga nagatinguha magsunod sa Dios o magtuon parte sa kung sino ang Dios, kag wala nagabaton sang komunyon, wala bunga. Kay nga anong handom sang pagkakatoliko kit naton nga maghiusa kita sa Dios, nga magupod kita sa iya, nga mabaton niya kita, kag mabaton naton siya. Amo na ang pinaka-purpose. Maghiupod kita sa Dios. Nagasunod ka tuod kay mama mo, huway makamo gabugnuhanay, huway makamo nagaupdanay. Amo man sa Katoliko, gatinguha ka maghimo maayo, pero huway ka man nagaupod sa Dios, bulag ka man sa Dios. That's why ang pagkakatoliko, ang iya nga bunga
dira sa mga sakramentos. Kag pito ina ka sakramento, pero sa pito ka sakramento, may nami pagid siya nga bunga nga amo ang Eucharistia. Kagamo inang nahatag naton sa bata. Nakatabot na sila sa level sang ila ginatuuhan kag sa ila ginatuman sa Santa Komunyon nga hindi na mahatag sa tanan. Bisan pagani ang mga hamtong basta heretic siya o excommunicated, ginakuha ini nga bunga, hindi ka anay magkomunyon. Bisan pagani sa may mortal sin, kung balaan niyang may mortal sin siya, siling niya, di ko anay sa na magkaon sinang bunga nga ina, kay hindi pa ko takos. Kinanglan ko pag hinulsong. Why is the Eucharist the greatest of the sacraments? Because in the Blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church, namely Christ Himself. May church kita, may properties kita, may building kita, may organization kita, may resources kita. Pero ano ginang pinaka ali-ali nga propiedad sang simbahan? Si Jesus. Si Jesus. Kita nyo, ginabutangan simbahan kay may Blessed Sacrament da. Di ko nakakuha ka sang grasya, kabaton ka sang success, kabaton ka sang oxygen, kabaton ka sang sunlight, kabaton ka sina, kabaton ka life. Pero way mo mabaton si Jesus, wala mo mabaton ang best para sa Katoliko nga mo si Jesus. That's why ginahatag tang best subong sa bata. Tanan, concern man na sang ginikanan, health, education. Pero ang pinaka-best gid nga mahatag sang ginikanan, body of Christ. Kaya ang body of Christ, butang balon, ang bata mo, magahiupod kay Kristo. Pik sang iya pagkakatoliko, kag sang iya pagkatawo. Kay ang fullness of humanity is when we are connected to God. And therefore, we receive God. That's the fullness, container ka. Kung mabaton mo yun ang pinaka-best nga gift, may fullness of humanity. The Catechism says, the Eucharist is the source and summit of Christian life. Ginsuguran, kagkapupunan, sang pagkakatoliko o pagkakristyano. Why? Because the Eucharist is both the origin and the end of supernatural reality, which is the point of everything in the Catholic religion. The reality called by many different names, salvation, eternal life, sanctifying grace, kingdom of God, Christian life. Di kung ka-seminar ka sa Christian life, tapos way kayas kang communion, nagsugod ka lang, way mo natapos ang dalagan mo. Naglangoy ka, pero dito sa punta way kakadangat. Kaya ang Christian life, ang iya sina dito dangat. Communion, Holy Communion, diris kalibutan. That's why kung mag-seminar ka o mag-retreat ka, mag-recollection ka, wala sila ka-receive communion, why? Nagdalagan lang siya, hasta lang da. Catechesis ta sa eskwelahan, bira-birahan ta catechesis bataan, tapos di sila ka-communion, bisan perfect ya pa ang imo nga test. 100 kuha ya sa catechesis mo. Pero why siya ko communion? Why? Why na kompleto? That's why ang communion, completion sang catechesis sa eskwelahan o sa balay. Amo man sa aton kabuhi. Bisan nanuhit ko tunta, sige panami isang simbahan, tapos wala communion, ano na lang to? Sige aton mga hilikoton sa pagkakatoliko, tapos wala misa, ano na lang to, dinto ang crown niya, dinto. Kaya ang pinaka-importante ang paghiusa sa Diyos. Diri sa kalibutan, communion ina, nabaton mo si Christ, gahiusa ka sa iyo. That's why ang sugod sang kabuhi sang Kristiyano, Eucharist. Tungod sa grasya sang Diyos, gasugod kita. Kag nagatapos man siya sa Eucharist. Lastly, the Eucharist is the culmination of Christian life, of man's life in relation to God, because it is the culmination of God's life in relation to man, at least while we are here on earth.
O ari, it is both the greatest thing God does to man and the greatest thing man does to God. Munang Eucharist, munang komunyon, ang pinaka-best nga mahatag sang Dios sa aton, lawas ni Kristo, among others. Nami nga balay, nami nga relasyon, bendisyon. Pero ang pinaka-best siya diya, iya anak, nga hatag na sa bata nyo, iya anak sa komunyon. Kagang best nga mahimo sang tao para sa Dios, batunon niyang iya anak, si Jesus. That's why amo na ang komunyon. So, dira sila nagamit komunyon. Daw na-imagine ko ang Dios sa babaw, extend niya iya kamot, Santa Komunyon sa bata. Kag ang pinakapunta sang kamot sang bata nga best nga madabot ang Dios, komunyon. Dira sila gamit. Hatag sang Dios si Jesus, tapos ang bata, batunon niya si Jesus, nagamit siya. That is eternal life. Because eternal life is to be connected to God. Holiness means God is in you. Amo nang pinaka-best, holiness. Wala sang holiness kung wala Dios, wala ka nagka-connect sa Dios. Wala mo mabato ng Dios. That's why subong, memorable ini nga adlaw from the point of view sang aton faith, kay hatagan sang pinaka-best ang bata, Holy Eucharist. Kagang bata, mabaton na niyang best, kay ginpreparar siya, si Jesus. It is both the greatest thing God does to man and the greatest thing man does to God. The Eucharist is the culmination of God's action sanctifying your children and the worship your children can offer to Christ, and to the Father, and to the Holy Spirit. So, ibinyo do ordinaryo lang katabo subong, supernatural, extraordinary. Kay karon si Jesus, batunon sang kabataan, kag sa ila soul, makitanay na sila, paagis sining sakramento. Kag ang bata, mabaton na niyang God. Nga gintudlo sa iya sang katekesis niya, ano na siya? Di mo maintindihan, pero mabaton mo subong nga adlaw. Kag ang God nga gina-obey, batunon nila sa ila heart. That's why October 23, para sa sining kabataan, very special day. Kay ang Dios, kag ang ila kalag, will meet in a very special way in Jesus, in the Holy Communion. Tanan kita, instrumento sina. That's why misyonan ninyo, inyo bata, misyonan niyo. Sa aton diri sa parokya, tungod wala sang school-based subong, catechesis, ara da sa balang family-based lang, kag mga katekist nagapreparar sa bata. Sige lang ya, paano isang bunyag, kag kun kasal, tayang Eucharist, sigihon ta lang ya kung sino lang preparado, makonpisar sa Miyerkules, and then pag-abot sang Sabado, amuni sa mga kabataan. Sa kabataan, sa paghatag ko karon sang tinapay nga among lawas ni Kristo, syempre ang aton sabat, amen. Kaya amo nang iningation nga happy-happy gid si Jesus magpabilin sa inyo na sa komunyon. Kag ang inyo soul will magnify the Lord. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior, because of this communion. Kay Mary, conception, inyo, aton, communion. And our souls magnify the Lord, and our spirit rejoices in our God, our Savior. Amen. Please rise. Magtindog.